Opel Karavanji соли барориш 99 комплектасияш элеганс мебошад. бинавани намуди биернаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа USB плеер дорад. пробег 160,000 километр пробег. мани ҳолти салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мани ҳолти салони қафои мошин. мотор 1.6 1.1 сӯзишвори газ бензин. расход чандта газ киди? расходаш 10 газ киди 90 километр мегардад. мани ҳолти мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 547 71 78 92 939 98 19. Mercedes-Benz Classic соли барориш 95. ин намуди биернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 440,000 километр. ин ҳолти салони мошин аҳволи сидеё ва нахи рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. ин ҳолти салони қафои мошин дӯстони азиз. боз инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. расход 10 газ киди айни замон 80 мегардад. ҳавои хунук бе ҳавои гарм шавад боз зиёдтар. ин ҳолти мотори мошин. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 704 89 26. зафира опс соли барориш 2006. мани намуди биернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик ва инҷа USB плеер дорад. пробегаш 172,000 километр. ёдоваришед санҷиши техникашам нав моҳи ноябр анда кирагӣ ноябри 2020. ин ҳолти салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед. ин ҳолти салони қафои мошин. мотор 1.8 1.1 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чандта яко? расходаш 10 сахта мегардад асосиан. ин ҳолти мотори мошин. нархи мошин 72,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 75 03. Opel Signum соли барориш 2003. ин намуди биернаи мошин дӯстони азиз.
من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو электропакет, центр замок, ойначаш, кнопочный, коробкаш механик, اینجا CD плеер دارد با همه نوراتاش هم هست. پرابیگش 176,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. این حالت سالن کفای ماشین. یادآور میشیم قفاهاشون الکتروپاکت بوده. این شتابل قفاهاش. Motor düğüdü, eketek, sözüşori benzin. Raskodаш, dahtekidi sahte megada. این وانس داری یا بی وانسی؟ نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 948 92 27. سیچک کلاسیک سالی برادرش 98. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. من یادآور میشیم آینه های سیاه شیشه می باشد. حجتاش تا که اینترنت به تا ماه اپریل 2021 دست حجتاش داخلی سالن دو электропакет, коробкаш یعنی автомат, титроник, CD плеер دارد, سنتر замок, دوتا سیدینی های پیش بگریف. پرابیگش 273,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. سخت میپشته. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین. گازش یورو 4. راستگاه چقدر گاز کردی؟ 10 کیلو چند تا میگرده؟ 10 کیلو 80 میگرده. راستگاهش 10 تا گاز کردی 80 کیلومتر میگرده. یعنی حالتی موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 72,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 863 1001 92 756 66 75. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.